Assalamu alaikum dear students, hope you are all good. Today in this video we are going to discuss the remaining part of the chapter 3rd of your English book, that is Prophet Muhammad, peace be upon him. Let's begin. All the children. Did Abu Talib have no children of his own? सब बच्चों ने नानी से पूछा, क्या अबू तालिब के खुद के बच्चे नहीं थे? Nanny: No, no, he had his own children also, but he loved Muhammad, peace be upon him, like his own child. He took Muhammad, peace be upon him, with him on his trade journey to Syria. At that time, Muhammad was 12. During this journey, they met a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey, but to take Muhammad back to Makkah. नैनी ने कहा, नहीं, उनके अपने बच्चे भी थे, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ तिजारत के लिए भी लेके गए सीरिया। उस टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र महज 12 साल की थी। इसी सफ़र के दौरान उनकी मुलाकात एक ईसाई पादरी से हुई जिसे अबू तालिब जिसने अबू तालिब को नसीहत की कि वो अपना सफ़र रोक के वापस मक्का चले जाएं। All the children, why did he do so? सब बच्चों ने पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? Nanny: He told Abu Talib that he had seen in Muhammad, peace be upon him, all the characteristics of the lost prophet that the Bible talks about. In order to keep him away from any harm, he should return to Makkah. It is said that Abu Talib returned to Makkah after selling his merchandise, from which he has earned very good profit. नानी ने कहा, उसने अबू तालिब यानी पादरी ने अबू तालिब से कहा कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो सारे सिफात देखे हैं जो आखिरी पैगंबर में है और जिसका जिक्र बाइबल में भी हुआ है। उनको किसी भी खतरे से दूर रखने के लिए उसे वापस मक्का जाना चाहिए। कहा जाता है कि अबू तालिब वापस मक्का आए, सारा सामान बेच के उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हुआ। चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? बच्चों ने पूछा नानी से, उसके बाद क्या हुआ? Nanny: Well, like his uncle Muhammad, peace be upon him, also adopted trade as his profession. He, peace be upon him, took the merchandise with other caravans to different places and every time earned a good profit. All the people appreciated his honesty, truthfulness and straightforwardness. नानी ने कहा, अपने चाचा की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत को अपना पेशा बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत का सामान लेके बाकी काफिलों के साथ मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे और हर वक्त अच्छा मुनाफा होता था। सब लोग उनकी दयानतदारी, सच्चाई और बेबाक रवैये को सराहते थे। That time a rich widow, Khadija Rizallahu Ta'ala Anha, who had heard a great deal about Muhammad, peace be upon him, honesty, sent him with her merchandise to Syria. Her servant accompanied him. It was the second time that Muhammad, peace be upon him, was going to Syria. On their way, the caravan stopped near a church. A priest there started observing Muhammad, peace be upon him, very keenly. उस टाइम एक अमीर बेवा जिसका नाम हज़रत खदीजा था, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सुन रखा था, उनकी दयानतदारी के बारे में। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामान के साथ सीरिया भेज दिया और अपना एक नौकर भी उनके साथ भेज दिया। ये दूसरी बार था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरिया गए। रास्ते में उनका कारवान एक चर्च के पास रुका। वहाँ पे एक पादरी था जो उनको गौर से देखने लगा। शबनम: Nanny, you mention all the children. Nanny: Was he the same priest who had seen Muhammad, peace be upon him, for the first time with his uncle? सब बच्चों ने पूछा, क्या ये वही पादरी था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार अपने चाचा के साथ देखा था? Nanny: No, I don't think he was the same priest. He was somebody else. Anyway, people got suspicious and began to shout. The priest took shelter at the roof of the church and from there assured the people that he meant no harm, but was
comparing the description of the lost prophet as given in the Bible with the features that he had found in Muhammad, peace be upon him. نانی نے کہا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہی پادری تھا، وہ کوئی دوسرا تھا۔ بہرحال لوگوں کو شک ہوا اور انہوں نے شور مچایا۔ پادری نے چرچ کی چھت پہ پناہ لی اور وہاں سے لوگوں کو اطمینان دیا کہ اس کا مقصد کوئی نقصان پہنچانا نہیں تھا، وہ بس آخری پیغمبر کے وصف کا موازنہ کر رہا تھا جو بائبل میں دیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیچرز کے ساتھ جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے۔ شبنم: نانی یو مینشنڈ دی بائبل بفور آلسو، وٹ از اٹ؟ شبنم نے پوچھا نانی آپ نے بائبل کا ذکر اس سے پہلے بھی کیا، یہ بائبل کیا ہے؟ نانی: اوہ آئی ایم سوری آئی فارگیٹ ٹو ٹیل یو، دا بائبل از دا ریلیجیس بک آف کرسچنز دا فالوورز آف جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم۔ نینی نے کہا مجھے معاف کرنا میں بتانا بھول گئی، بائبل عیسائیوں کی مقدس مذہبی کتاب ہے۔ عیسائی وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، یعنی ان کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ جیسے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ویسے عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں۔ All the children, اوہ سب بچوں نے مل کے کہا اچھا۔ نینی: The priest was in no doubt that Muhammad peace be upon him was going to be the lost prophet. On hearing this, the people felt relieved, and after selling his merchandise, Muhammad sallallahu alaihi wasallam returned to Makkah. Khadija's servant talked very high of Muhammad's peace be upon him's honesty dealings with his trade trip to Syria. Because of his honesty, truthfulness and good dealing, Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to be known as Amin, the custodian. Khadija radhiyallahu ta'ala anha was so impressed that he decided to marry him. At that time she was 40 and Muhammad peace be upon him was only 25. نانی نے کہا پادری کو کوئی شک نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغمبر بننے والے ہیں۔ یہ سننے کے بعد لوگوں کو اطمینان ہوا اور اپنا سامان بیچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے آئے۔ حضرت خدیجہ کے نوکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی تعریف کی جب وہ ان کے ساتھ سیریا گئے تھے۔ ان کی دیانتداری، سچائی اور اچھے برتاؤ کی وجہ سے ان کا نام امین رکھا گیا۔ حضرت خدیجہ اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ٹائم وہ 40 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ سلیمان: اوہ اٹ مینز دیٹ محمد پیس بی اپون ہم واز ویری ینگ۔ سلیمان نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی چھوٹے تھے۔ نینی: یس 15 years younger than Khadija رضی اللہ تعالیٰ عنہ. The marriage took place after marriage. After marriage, the husband and wife spent their wealth generously to help the poor and needy, and they lived a very frugal life. نانی نے کہا ہاں 15 سال چھوٹے تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد میاں بیوی نے اپنی ساری دولت غریبوں اور ضرورت مندوں پہ خرچ کی، انہوں نے ایک سادہ زندگی گزاری۔ Dear students, this was all for today. Rest چیپٹر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔